Hello mga kamong, may buntag yung tanan mo kasi pagbangon ako no sa alas 9:30 City sa buntag kay lagi gikapoy ko sumo na wala na gid ko pakiunsa akong gisuot kay pagagahapon sa hapon na pag-abot na ko gikan sa eskwelahan kay nag-intramurals man mi sumo na nilalaguro ko kato kay lami mo kay katugoy kay duka gid kay tanan. Nang dapita ako na pud nagisugdan diha kay kung magsugod gali kag trabaho ang oras piting paspas sa budagan. Itong dapita sa basket ako na pud itong gipamilian og gilain-lain ako og butang sumutong gilain-lain sa akong pili ang mga sinina nga mga di color og mga short nga di color. Katong ikubag nga green asa toy mga labhonon mga puti og mga sinina og mga short sumutong akong gipanguha mga short lang og mga sinina nga di color niya akong gipabili na mga puti kay unya na to nako labhan na mga puti og mahuman akong labad dili sa mga di color. Sa atong labhonon nga piting daghana mura gid tag mga buang ba pero dili lang ta magpabuang-buang kay basin dili ni matiwas ning style ba. Dirang dapita na human na di ko waswas sa mga sinina og sa mga short mo na pagkahuman ako waswas ako na pud ang gilain-lain og butang ang mga sinina og mga short kay kani mga sinina mora ni akong i-washing kay kani mga short hinahinayon ra ni nako kuso-kuso. While magtuyok ang washing, manglabas ako diri sa mga short kay kanira mga sinina akong i-washing kay para dali ta mahuman kay kung magpaabot pa ta sa washing magabian gyud. Dihang dapita ako na pud nang hinahinayan og laba ang mga short kay while nagpaabot ta sa atong gipatuyok nga washing mahuman na sa ta diri laba. Bitaw sa ako lang ba dili gid ko komportable nga kana gali magigda-higda sa balay nya daghan pa kay tagbuhatonon mo nang manglaba gyud ta kay kung dili po ta manglaba manimaho ta watay kini bitang trabahoon sa balay kung hinahinayan mahuman ra gid kadugayan. Fast forward humana gid taon ako laba ang mga short gikaluyan sa Ginoo sumo nang humana pud nako waswas nang pagkahuman og waswas ako na pud ibutang sa planggana para ready to hayhay na lang. Ang sude sa planggana akong gibalhin sa balde kay manghayhay man ta dili gyud ta mangitag lisod kay lisod pa tag utok at tubag yung lisod-lisoron hay nako. Sa kadugayan na human na gitag laba didto sa mga sinina no sa puto pagkahuman ako laba ako na pud itong giwaswas para ako na putong ihayhay nya lisod ko diri kadayot sa kwarto kay nangabungkag man diri mga sinina ay mo to akong gipangpilo. Watermelon, papaya, pilo sinina. Dihang dapita gikan na sa kabinet kay akong gipanguha kay murag gyud naagi ag bomba ang kabinet kay bungkag gid kay tanan kay kini bitaw manglakaw ta wag gyud pakialam kung nangabungkag na ba na mo tong karon mao gyud pagkahigayon nga paglimpyo diri sa kabinet mo tong akong gipamilo tanan para ikasunod adlaw magkuha tag sinina limpyo na ba dili katag kay nahuman naman taglaba og pamilo diri na pud ko sa tangkal sa among irog sa among palibot akong gilimpyuhan kay nakalimpyo naman tag sugod sumod ang atong gining tiwas kay unversad kayo atong balay limpyo na niya ang tangkal sa atong iro hugaw sumod ang atong pud nang limpyuhan iyang tangkal para dili pud maglabad ang ulo sa atong iro. Ang mga sinilig na ko nga mga sagbot sa mga dahon ako pud din nagibutang dito sa sagingan para ma-fertilize siya ba para abono sa ni siya. Worth it gid ang tanan kay nighuman ani nindot naman sad ang resulta wala na pud tay hunahuna-on og diri lang ni pud kukutob.